Kanus ata na himong tinunan. Yung pa matay buot ato. Ngano kunong bunyagan ng mga bata kamo nay buot, mapunay isa. Di kinahanglan bunyagan ng bata ngano man? Wa kuno isa. Ako po sige ingon. Ipangutan na, nganong gibunyagan man po si Kristo nga puto isa. Uy. Sa uno. Nganong gibunyagan man to si Kristo nga wa puto isa. Nagpabunyagan nga si Kristo nga wa isa. Samot ang bata, nga doon na siya gitawag original sin. Sala nga napanunod sa una na tong ginikanan. Una nga nahimo mo tanang tinunan kanus yang iyang tinunan igaan magahom. Tumo dili. Yawa man mo kay bawaan na. Tuara mo sa gahom-gahom. Unsa man ning gahom-gahom ron? Habak ninyo. Lahi na magtinanawan nako. No. Yang apil mo ng habak. Bawa man na mangunsa nimo pariya ka. Nabaligya na ba akong kapaw ani? Di man ini. Paminaw ha. Kung ang inyong habak mahal, ang kinahanglang habak nga gisurrender sa amoa 50,000. Uy. Basta mahal imong habak, libo-libo na, high rank ang demonyo naa nimo. Unang saputon ka. Mabaw kag lubot. Luoran, init og buot.